नमस्कार द न्यूज टुडे को आपण स्वागत। कृषि और कृषक को सशक्तिकरण करने साधारण जड़े चाषी आवश्यक कृषि जंत्रपाति को निर्दिष्ट गोटे स्थान में प्रदर्शन करने सरकार विभिन्न योजना को कार्यकारी कर लक्ष्य नहीं आयोजन होती कृषि जंत्रपाति मेला। ଏହି ମେଳାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଖିବା ସହ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଏ। କାମାକ୍ଷାନଗର ସାରଙ୍ଗଧର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 3 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିନମଣି ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଏସଡିପିଓ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାମଲ, କୃଷି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, କାମାକ୍ଷାନଗର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେଉରା, सरकारी जंत्री प्रवीण कुमार विश्वाल, डीआरसीएसआर उमाशंकर दास जोग देइथिले। उपखंडरे समस्त चाषी, कृषि जंत्रपाति विक्रेता, स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला विभिन्न हस्त तैयारी स्टॉल जरिया प्रदर्शन करा जायथिला। कार्य कृषि विभाग सह कृषि अधिकारिणी क्षीरोदिनी देई सहयोग करथिले। कामाक्षानगर प्रकाश कुमार पात्रଙ୍କ रिपोर्ट द न्यूज टुडे।